السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریبوں میں مفت غذا کی سربراہی کا سلسلہ جاری۔ اناپورنا کینٹین کے ذریعے مختلف مقامات پر روزانہ تقریباً 60,000 غریبوں میں غذا کی تقسیم۔ سرکاری ملازمین کے اضافی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا امکان، 9 لاکھ ملازمین بے چین، ریاست کی کمزور معاشی صورتحال عمل آوری میں رکاوٹ۔ ضلع رنگا ریڈی کے ایریا ہاسپٹل گچی بالی سے کووشیلڈ کورونا ویکسین کے 50 خوراک غائب۔ تلنگانہ میں جونیئر ڈاکٹرز نے 18 جون سے ہڑتال کا کیا اعلان۔ ڈاکٹرز کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ و دیگر مطالبات پر حکومت کو مسلسل انتباہ۔ کورونا کی وجہ سے آن لائن خریدی میں زبردست اضافہ، 49% عوام کی ہوم ڈیلیوری کو ترجیح، 31% عوام کا مارکیٹس اور مالز سے استفادہ، لوکل سرکلز کے سروے میں انکشاف۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کا سنسنی خیز فیصلہ، پنچایت راج انتخابات منسوخ۔ ملک میں بن رہے ہیں کورونا دیوی کے مندر، تمل ناڈو میں بنائی گئی کورونا دیوی کی مورتی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریبوں میں مفت غذا کی سربراہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اناپورنا کینٹین کے ذریعے مختلف مقامات پر روزانہ تقریباً 60,000 غریبوں میں غذا تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اناپورنا کینٹین کے ذریعے عام حالات میں 5 روپے میں غذا دی جاتی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں KT راما راؤ نے مفت تقسیم کی ہدایت دی۔ GHMC حدود میں 150 اناپورنا مراکز کے علاوہ مزید 100 مراکز پر تقسیم جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ صفائی کا مکمل خیال رکھتے ہوئے غذا تیار کی جا رہی اور تقسیم کے مقامات پر کووڈ قواعد پر عمل کیا جا رہا۔ عثمانیہ، گاندھی، نمس، کنگ کوٹھی و دیگر دواخانوں میں مریضوں کے رشتہ داروں میں کھانے کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ کمشنر GHMC لوکیش کمار اس کی راست نگرانی کر رہے۔ تلنگانہ میں جونیئر ڈاکٹرز نے 18 جون سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ و دیگر مطالبات پر حکومت کو مسلسل انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن کوئی مؤثر فیصلہ نہ کیے جانے سے ڈاکٹرز میں برہمی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ صحت کو جونیئر ڈاکٹرز کی تنظیموں نے واقف کروایا ہے کہ وہ 18 جون تاریخ سے مکمل ہڑتال پر جائیں گے۔ ہڑتال سے قبل جونیئر ڈاکٹرز گاندھی اسپتال و ریاست کی دیگر سرکاری دواخانوں میں مظاہرے کر کے شدت پیدا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کے دفتر سے ڈاکٹرز کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ہڑتال سے دستبرداری اختیار کریں اور چیف منسٹر سے ملاقات کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کے لیے راست تبادلہ خیال کریں۔ جونیئر ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب جبکہ محکمہ
صحت کا قلمدان چیف منسٹر کے پاس ہے تو چیف منسٹر کو فیصلہ کرنا ہے۔ ڈاکٹرز مسلسل 1 سال سے مطالبات پیش کر رہے اور گزشتہ ہفتے حکومت سے ڈاکٹرز کے ایک مطالبے کی کچھ حد تک یکسوئی بھی کی گئی، لیکن یہ اقدامات ناکافی ہیں کیونکہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنی جان پر کھیل کر کورونا وبا میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں کورونا بحران شدت اختیار کر جانے کے بعد ای کامرس پلیٹ فارم کی اہمیت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 1 سال سے امیزون، فلپکارٹ، اسنیپ ڈیل کے علاوہ دوسرے ایپس کے ذریعے خریداری میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ چند مہینے سے لوکل مارکیٹس، ریٹیل سٹورز اور مالز کو جانے کی صورتحال نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی اکثریت اپنے ضروریات کی اشیاء ای کامرس ایپ کے ذریعے آرڈر کر رہے۔ کورونا وبا کی شدت میں اضافہ ہونے اور ملک کے مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن اور دوسری تحدیدات عائد ہونے کے بعد عوام گھروں تک محدود ہو گئے۔ احتیاطی اقدامات کے طور پر گھروں سے باہر نکل کر اشیاء ضروریہ خریدنے کو ترجیح نہیں دے رہے۔ لوکل سرکلز کی جانب سے کیے گئے سروے میں اس کا انکشاف ہوا ہے۔ ملک کی 358 اضلاع کے 1,30,000 لاکھ صارفین کی رائے حاصل کرنے کے بعد لوکل سرکلز نے اپنے سروے رپورٹ کو جاری کیا۔ ای کامرس ویب سائٹ ایپس کے ذریعے شاپنگ کرنے کے لیے 49% عوام نے ترجیح دی ہے۔ سروے رپورٹ میں اس کا انکشاف ہوا۔ مالز، مارکیٹس، مقامی ریٹیل شاپ سے اشیاء خریدنے کے لیے 31% عوام نے دلچسپی دکھائی۔ ہوم ڈیلیوری کے آفر دینے والے ریٹیل شاپس اشیاء خریدنے کے لیے 18% عوام نے اہمیت دی ہے۔ سروے میں صارفین نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال سے 75% اشیاء ضروری کی خریداری کے لیے ای کامرس پلیٹ فارمز کو ترجیح دینا 25% عوام نے اعتراف کیا۔ ورک فرام ہوم اور آن لائن اسکولنگ کی وجہ سے لیپ ٹاپس، اسمارٹ فونز کی خریدی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کرانہ شاپس کی اشیاء اور ویلنس، فٹنس پروڈکٹس، ماسک، سینیٹائزرز کے لیے بھی آن لائن میں زیادہ آرڈرز وصول ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ وزیراعظم کیئرس فنڈ کے ذریعے تلنگانہ کے 46 اسپتالوں میں 1405 وینٹیلیٹر تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے وزیراعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کو سنبھالنے کے لیے پیشہ ور افراد کو تعینات کریں۔ پچھلے 1 ہفتے سے ویکسینیشن کی معطلی پر بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ تمام اہل افراد کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک فوری طور پر دے۔ وزیر نے کہا کہ یو مورچہ کی جانب سے تمام غریب اور کووڈ متاثرہ خاندانوں کو متناسب کھانا اور ماسک دیے جا رہے اور اس سے لاک ڈاؤن تک جاری رکھا جائے گا۔ کشن ریڈی نے یہ بھی یاد دلایا کہ مرکز مئی اور جون کے مہینوں میں غریبوں کو 5 کلو گرام چاول مہیا کر رہا اور ملک کی موجودہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے مدد فراہم کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہا۔ حکومت نے ایم رگھونندن راؤ IAS کمشنر پنچایت راج اور رورل ڈیولپمنٹ کو سیکرٹری محکمہ زراعت و امداد باہمی کی اضافی ذمہ داری دی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کے احکامات کے مطابق رگھونندن راؤ آئندہ احکامات تک زائد ذمہ داری نبھائیں گے۔ واضح کی حکومت نے سیکرٹری زراعت ڈاکٹر جناردھن ریڈی کو پبلک سروس کمیشن کا صدر نشین مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر بی جناردھن ریڈی پرنسپل سیکرٹری زراعت نے صدر نشین تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ کمیشن کے کارگزار صدر نشین پروفیسر CH سائنو نے انہیں عہدہ کا حلف دلایا۔ اس موقع پر کمیشن کے 9 نامزد ارکان اور سیکرٹری وانی پرساد بھی موجود تھے۔ صدر نشین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر جناردھن ریڈی نے نئے ارکان کو حلف دلایا، جن میں پروفیسر بی لنگا ریڈی و دیگر شامل ہے۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد پبلک سروس کمیشن کے پہلے صدر نشین کی حیثیت سے پروفیسر جی چکرپانی کا تقرر کیا گیا تھا، جن کی میعاد حال ہی میں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کرشنا ریڈی اور پروفیسر سائلو نے کارگزار صدر نشین کی حیثیت سے مختصر مدت کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ واضح ہے کہ کمیشن کی اولین ترجیح سرکاری محکمہ جات میں مقلوعہ 50,000 جائیدادوں پر تقررات ہوگی۔ صدر نشین ڈاکٹر جناردھن ریڈی نے کہا ہے کہ جلد تقررات کا عمل شروع ہوگا۔ واضح ہے کہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد حکومت نے پبلک سروس کمیشن کی تشکیل عمل میں لائی۔ اس موقع پر GHMC ڈپٹی میئر سری لتا شوبھن ریڈی بھی موجود تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI 31 مارچ کو ختم 9 ماہ کی مدت کی سرپلس رقم میں سے 99,122 کروڑ روپے مرکزی حکومت کو دے گا۔
आरबीआई के डायरेक्टर की मरकजी बोर्ड की मीटिंग में इस तजवीज को मंजूरी दी गई। आरबीआई सूद के तौर पर और दीगर जराए से मौसूल आमदनी में से बोर्ड की जानिब से मंजूर रकम मरकज को देता है। माली साल 2021-22 से आरबीआई अकाउंटिंग ईयर 9 माह का करना पड़ा, जो जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में हुई मीटिंग में इन 9 माह की मुद्दत के लिए मरकजी हुकूमत को 99,122 करोड़ रुपए बाकी सरप्लस रकम में से देने पर इत्तेफाक हुआ। मीटिंग में मौजूदा माशी मंजरनामा, आलमी और घरेलू चैलेंजेस और कोविड-19 के पेश नजर हालिया किए गए पॉलिसी जात तदाबीर का जायजा लिया गया। इसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉक्टर देवव्रत पात्रा, एम राजेश राव और टी रविशंकर और मरकजी बोर्ड के दीगर डायरेक्टर ने हिस्सा लिया। वजारत खजाना में महकमे मालियाती खिदमात की सेक्रेटरी देबाशीष पांडा और महकमे माशी उमूर के सेक्रेटरी अजय सेठ भी शामिल हुए। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज है और इस लॉकडाउन के दौरान स्विगी और जोमैटो डिलीवरी व्हीकल्स को मुस्तशना रखा गया है और उन्हें लॉकडाउन के दौरान हमल व नकल की इजाजत दी गई है और इससे जियो में भी शामिल किया गया है। बावजूद इसके शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से स्विगी और जोमैटो डिलीवरी बॉयज को पुलिस की जानिब से रोका जा रहा और उनकी पिटाई भी की जा रही। देखिए इसके कुछ मनाजिर। रियासत तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी आईपीएस ने सीपी रचकुंडा महेश भागवत आईपीएस, मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति आईपीएस और दूसरे पुलिस अफसरान की साथ पुलिस चेक पोस्ट वाक़े रचकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में सड़कों पर मौजूद चेक पोस्टों का दौरा किया और वहां पर लॉकडाउन के ज़िमन में जायजा लिया। इस मौके पर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच भी की गई और उन्हें बिलावजह घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया गया। హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేటు, సైబరాబాద్ కమిషనరేటు, రాచకొండ కమిషనరేట్ ఏరియాస్లో మార్నింగ్ నుంచి కూడా నేను పర్యటన చేస్తున్నాను. దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసింది ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ గూడ్స్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ చాలా కనిపిస్తున్నది. అయితే ఈ నార్మల్ టైంలో మనం ఎట్లాగైతే గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కేవలం నైట్ టైం మాత్రమే చేసేవాళ్ళము, అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గూడ్స్ మూవ్మెంట్ అంతా కూడా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ విత్ ఇన్ ద టౌన్స్ అది రాత్రి 9 గంటల నుంచి మార్నింగ్ 8 గంటల్లోపే జరగాలి. దానికి ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కూడా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా షాపులో వాళ్ళందరూ కూడా 9:30 తర్వాత కొత్త వాళ్ళని షాపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ 10 o'clock లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అట్లాగే ఈ హాకర్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. 10 o'clock షార్ప్ రోడ్ల మీద ఎక్కడ కూడా జనం కనిపించకూడదంటే మనం 9:30 నుంచే ఆ క్లోజర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. కొత్త కస్టమర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అప్పుడే మనం రోడ్లు 10 o'clock నుంచి లాక్డౌన్ మనం అమలు చేయగలుగుతాం. అట్లాగే సిటీలో ఒక కార్నర్ నుండి ఇంకో కార్నర్కి పబ్లిక్ వెళ్ళొద్దు. దగ్గర ఉన్నటువంటి మార్కెట్స్లోకి వెళ్ళండి. తద్వారా వాళ్ళు వెంటనే ఇళ్లలోకి చేరుకోగలుగుతారు. ఈ రోజు నుంచి అనాథరైజ్డ్ వెహికల్స్ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ వచ్చే వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళ వెహికల్స్ అని కూడా రోడ్ల మీద సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వాళ్ళని ఈ లాక్డౌన్లో సీజ్ చేసిన వెహికల్స్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా వదలడం జరగదు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ మనవి, అవసరం ఉంటే తప్ప, ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప లాక్డౌన్ టైమింగ్స్లో బయటికి రావద్దు. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మనకి 4 hours మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 o'clock వరకు ఫ్రీగా మనకు అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి టైం ఇచ్చింది. ఆ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ టైం, ఆ టైంనే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. 99.99% ఎవ్వరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావద్దు.
అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్కు సంబంధించినంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఈ పర్మిటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ మన లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్తో వాళ్ళు కోయిన్సైడ్ చేసుకుని లాక్డౌన్ టైంలో వాళ్ళ మూవ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ మూవ్మెంట్ లేకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఈ విషయంలో పోలీస్ అధికారులు వాళ్ళ ఏరియాలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అందరితో కూడా మాట్లాడి కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాగే అన్ని టౌన్స్, సిటీ వీటి ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాక్డౌన్ టైంలో సీల్ చేయడం జరుగుతుంది. కేవలం పర్మిటెడ్ వెహికల్స్ మాత్రమే, ఈ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఉన్న వెహికల్స్ మాత్రమే పర్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. నేషనల్ హైవేస్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఎంట్రీ పాయింట్స్, ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ అవుతాయి. మళ్ళీ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆల్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ టు హైదరాబాద్ సిటీ క్లోజ్ అవుతాయి. అట్లాగే వరంగల్ సిటీ క్లోజ్ అవుతాయి. అన్ని మేజర్ టౌన్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు లాక్డౌన్ టైంలో. దీనివల్ల రోడ్ల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు తిరగకుండా, దీనివల్ల వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా మనం ప్రివెంట్ చేసినట్లయితే ప్రజారోగ్యం మరింతగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనం ప్రజలందరికీ కూడా సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. కాబట్టి ప్రజలందరికీ మనవి, ఈ లాక్డౌన్ నియమాల్ని కఠినంగా పాటించండి. ఎవరు ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రావద్దు. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ లాంటివి ఉంటే తప్ప బయటికి ఎవరు రాకూడదు. అది పాత ప్రిస్క్రిప్షన్స్ పట్టుకొని రోడ్ల మీదకి రావడం అలాంటివి చేస్తే వాళ్ళ వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం, వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఈ వెహికల్స్ కూడా లాక్డౌన్ అయిపోయేంత వరకు వాపస్ ఇవ్వమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ కూడా మనవి చేస్తుంది. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी के चंद दिन बाद तेलंगाना स्टेट पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन के उसूलों पर अमल पैरा होने के लिए ताकतवर ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जुमे के रोज ये इतला मिली थी कि सूर्यापेट पुलिस ने गश्त के लिए ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करना शुरू किया है और लॉकडाउन रेगुलेशनों के मुनासिब निफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ड्रोन के साथ पुलिस सायरन भी मुंसलिक किया जो खिलाफ वर्जी करने वालों की जांच पड़ताल के लिए शहर के ऊपर तैनात किए गए हैं। कामयाब जांच और मुख्तलिफ एजेंसियों से इजाजत हासिल करने के बाद शहर में गश्त करने वाली टीमों और कंट्रोल रूम के अमले की मदद के लिए ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि ये ड्रोन कैमरे बेंगलुरु में वाक़े एक कंपनी में तैयार किए गए हैं। कमिश्नर वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम इंस्पेक्टर पी राजेश SISK कवियुद्दीन ने वेस्ट जोन टीम के हमरा पेट्रोलिंग के दौरान खुफिया इतला मिलने पर मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स जिसका नाम गणेश सिंह बताया गया है, जो 32 साल का है और पेशे से बेल्ट शॉप चलाता है, उसके मकान पर धावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी रिहाइशगाह मेथर बस्ती जिनसी चौराहे मंगलहाट हैदराबाद में पुलिस ने धावा करते हुए वहां से IMFL बॉटल्स जो कि वो जरूरतमंद अफराद में बिना वैलिड लाइसेंस के फरोख्त कर रहा था उसे जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 625 अल्कोहल बॉटल्स जिसकी कुल मालियत 1,31,820 रुपए बताई गई है उसे भी जब्त कर लिया। बादजा पुलिस ने जब्त शुदा अशिया और गिरफ्तार शख्स को मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में रियासत में मुनक्किदा पंचायत राज इंतखाबात को मनसूख कर दिया है, जो अप्रैल में मुनक्किद हुए थे। हाई कोर्ट ने कहा है कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात करवाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना खतूत के मुताबिक नहीं है। हाई कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो दोबारा इंतखाबात करवाएं। एक 17 साल के लड़के ने 63 साला खातून का कत्ल करने के बाद रेप कर दिया। ये घिनौना वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के टेंगुटूर मंडल में पेश आया। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाला लड़का खातून के खेत में काम करता था और काम के दौरान खेत में लड़के का खातून से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम लड़के ने खेत में काम करने के औजार से खातून पर हमला कर दिया और उसके बाद गला रुमाल से खातून का घोंट कर उसके बाद खातून के सर पर पत्थर डाल दिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने नाश के साथ रेप भी किया। टेंगुटूर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार करके जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों में मुफ्त ग़िज़ा की सरबराही का सिलसिला जारी। अन्नपूर्णा कैंटीन के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर रोजाना तकरीबन 60,000 गरीबों में ग़िज़ा की तकसीम। सरकारी मुलाजमीन के इजाफी तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर का इम्कान। 9 लाख मुलाजमीन बेचैन। रियासत की कमजोर माशी सूरत-ए-हाल अमल आवारी में रुकावट। जिले रंगारेड्डी के एरिया हॉस्पिटल गच्चीबौली से कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के 50 खुराक गायब। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टर्स ने 18 जून से हड़ताल का किया ऐलान। डॉक्टर्स की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा व दीगर मुतालबात पर हुकूमत को मुसलसल इंतबाह। कोरोना की वजह से ऑनलाइन खरीदी में जबरदस्त इजाफा। 49% अवाम की होम डिलीवरी को तरजीह। 31% अवाम का मार्केट्स और मॉल्स से इस्तिफादा। लोकल सर्कल्स के सर्वे में इंकशाफ। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। पंचायत राज इंतखाबात मनसूख। मुल्क में बन रहे हैं कोरोना देवी के मंदिर। तमिलनाडु में बनाई गई कोरोना देवी की मूर्ति। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।